ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ପାଖରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରୁ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ, ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି କ'ଣ କୁକର୍ମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବଟା ସେଇଟା ପୁରା ବାରି ହେଇ ପଡ଼େ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପଳେଇଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାଗ ସବୁ ଥିଲା। ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇନି। ତାମାନେ ଆପଣ ନେତାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜେରା ହେଇଛି। ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ପଶିଛି। ସତର୍କ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ନା? ରାଜ୍ୟବାସୀ ତ ଏତେ ଥର ଭୋଟ ଦେଲେ, 24 ବର୍ଷ ତ କ୍ଷମତା ରହିଲେ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ତଥାପି ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଲୋକ ସିନା ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ସମର୍ଥନ ନ ମିଳିବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିଲେ ସେଥିରେ? ପ୍ରଥମ ଦଳ ତିଆରି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଣ୍ଡ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି, ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି ନା ଭାଙ୍ଗି କାଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି? ନା ସେ ଗଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ। ସେ ତାହେଲେ ଏବେ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବେପାର, ଏଇଟା ବେପାରସିପ୍। ଆପଣ ବସିଗଲେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆମେ ଚା ପିଲା କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେମିତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା? नमस्कार दर्शक बंधु, आज मो सहित पॉडकास्ट रे अछंती रायचरण पट्टनायक, राई भाई ना परिचित। बिजू पट्टनायक पाखरु राजनैतिक शिक्षा नहीं राई भाई परवर्ती समय रे ओडिशा रे जदिओ तांकर बेसी किछि कार्ती देखिया पे मिलिनी, किंतु अनेक गुप्त तथ्य, गुप्त रहस्य और बिजू पट्टनायक उपरे तांकर एते कड़ा दायित्व थिला जी मध्य तांको सामना मध्य करुथले। प्रत्येक समय रे बिजू बाबूंकर पाखापाखि रोथुवा राई भाई पाखुरा शुणिबा किभଳି थिला बिजू जनता दल गठन आ बिजू पट्टनायक केमिति थिले, दिलीप रायंकर आगमन प्रस्थान, ये सब विषय रे राई भाई आपन स्वागत करूची फोकस प्लस को। आपणकर गोटे इंटरव्यू देखुली 15 मिनिट रे आपण एक इंटरव्यू रे बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहले, जहाकू अन्य नेता माने मध्य कहि नांती आ अनेक लोक मते जान नथिले। कौन आपण बिजू पट्टनायक को एते पाखरु आपण जानिथिले जदी तने आपण काहेकि एतले मीडिया सामनारू नीरव रहुथिले, चुप रहुथिले, सामनाको आसुनथिले कोन पई? देखंतु मो गोटे कथा कहूची जे आज पर्यंत मध्य दिलीप राय मध्य मुंह खोली नांती। तथापि बहु गुप्त कथा तांका पाखरे रहिछि। बिजू जनता दलर 85 मसीह से विधायक होते, काउनसिलर तांका राजनीतिक जीवन आरंभ होता, एवं काउनसिलर तापर चेयरमैन, तापर विधायक हेले। से एकमात्र लोक जी एमएलए थी मतलब चेयरमैन थे। तो तापर आज पर्यंत राजनीति भितर जदि सी अच्छा, किंतु 2000 मसीह जो दल गढ़ा ये कर अन्य कथा सब से प्राय लोक सब जानी, किंतु नवीन संगे जो विभिन्न प्रकार मत मुह खोलना बर्तमान ना। देखो दिलीप राय गोटे कथा मुझे कहूँ, दिलीप राय घर विजय घर गोटे पुओ भली, माँ भी पुओ करते ज्ञान पट्टनायक, सी भी कहते ये भी मोर पुओ। किंतु नवीन पट्टनायक मोर गोटे जहाँ धारणा, नवीन पट्टनायक विजय को आदौ भल पाती, मोर जहाँ धारणा मु किसी ना किसी कथा कहबी ता भीतर कथा जे आपण केमिति दाबी कर बापटा ता पुओ कहीं भल पाइबनी, कौन कारण थाई पारे? बाप सी तो कारण तो मुझे देखी, कारण से दिल्ली थिला बेले भी जाती घर पाक जाती, एठी भी आसिले भी लुचिकी रुहती 2-3 दिन रहा खरीदी मूड देखिक विजय को कहती किसी पैसा देती विदा कर दिखती। सेटा सी पर्सनाल किसी भल पाती से कारणटा तो बहुत सन्देह घेर भितर अच्छी। तो मीडियाटा भी कहवा भी अनेक नेता भी से कथा भी कहते किसी लोक कौन आप आज कहीपर नहीं एत बड़ा गुप्त रहस्यटे सी तो भल पाती जहाँ मुझे जानी आक्टिविटी जहाँ से भल पाती, दिलीप राय को बेसी भल पाती। नहीं आम जाचु जो गोटे पुओ चगला हुए, बापा ताऊ गाड़ी दिए, बाड़ाए कि रागे कि घृणा करे, नवीन पट्टनायक एमती कौन कुकर्म करते बापा भल पाइबे? से कर्मटा तो सहीटा आम कहीपर कारण आम तो प्रत्येक ये जिनस देखने, किंतु
ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବଟା ସେଇଟା ପୁରା ବାରି ହେଇ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ପୋଖରୀ କାଳେ ଥିଲା ବିଜୁ ମାଛ ଖାଉଥିଲେ ପୋଖରୀରୁ, ହଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କାଳେ କଥା। ଆସିଲା ପରେ ପୋତି ପକେଇଲେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏଇଟା ସତ କଥା। କୋଉଠି ପୋଖରୀ ଥିଲା? ସେଠି ପୋଖରୀ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଥିଲା। ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ତାଙ୍କର ପଶିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ନବୀନ ବାବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଛୋଟ ଯେଉଁ କଇଁ ଫୁଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲ କଡ଼ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତା ପତ୍ରଟା ଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ମାଛ ଥାଆନ୍ତି। ତ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, ବ୍ରେଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ତା ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ଟାଣ ଥାଏ ତ, ତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ହାତରେ ନେଇକି ସେ ମାଛକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମାଛ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହଁ ନାଇଁ ତାକୁ କହିନଥିଲା। ସିଏ ଯାଇକି ଦେଖା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଲାବେଳକୁ ସେଠି କାମ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ମାଟି କାମ ହେଉଥିଲା ସେ ଲନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ମାଟି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେଠି ପକାନି, ସେଇଟାକୁ ପୋତିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଭିତରେ ଯାଇକରି ଯେ ଆମେ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ଆମେ ରଖିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ବିଜୁ ବାବୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ପୋତନି। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଚା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗ ସେଇଟା ପୋତ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପଳେଇଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ, ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାଗ ସବୁ ଥିଲା। ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଅରୁଣ ସାହୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇନି, ତାମାନେ ଆପଣ ନେତାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କଲା, ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଫିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ସେମାନେ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ବି ଜେରା ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଇଭିନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜେରା ହେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ପଶିଛି, ସେ ସରୋଜ ସାହୁକୁ ନେଇଛି। ଦେବୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଜେରାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଅରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଡକରା ବି ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଡକରା ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି। ସେ କେସ୍ ତାଙ୍କର ସେମିତି ହେଇକି ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବା କଥା ଯେ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍, ତାମାନେ ନେତାମାନେ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଧେ? ହଁ ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେବେ ତାମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଶୋଷ। ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ କେସ୍ ବି ଅଛି, ସେ କଥା ବି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି ନ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ କି କେତେ ଦିନ ୟାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦଳ ପୁରା ବିଦା କରିଦେଇଛି, କହିଲା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦା କରିଦେଇଛୁ। ସିଏ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଦଳରେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ଉଠି ସେଟା ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ କଥା କହିଛି ନା ଆଉ କିଏ ମିଛରେ? ନାଇଁ ସେଇଟା ଉଠିଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଚିଠି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେଟା ଚିଠି ହେଇଥିଲା, ଚିଠି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ତ କିଛି କେଉଁଠି କରନ୍ତିନି, ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କହିଲେ ଦେବାଶୀ ନାୟକ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ସେ ବିଜୟ ନାୟକ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ, ସେ ହଳିଆ ମୂଲିଆ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆସେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ବା ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ନା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତ ଏତେ ସାରା ଭୋଟ ଦେଲେ, 24 ବର୍ଷ ତ କ୍ଷମତା ରହିଲେ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ବିଜୟ ଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ, ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ କୋ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିନିୟର ଲିଡର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଏମାନେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭାତୀ ତ୍ରିପାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅମର ଶତପଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଥାନ୍ତି, ରଘୁ ମହାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଲିଡର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ବି ଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ଥିଲେ, ସୁର ନାୟକ ବି ଥିଲେ, ଭାଗତ ବି ଥିଲେ, ବହୁ ନେତା ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ନେତା ଆଉ ଆସିବା କଷ୍ଟ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଡରସିପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବେପାର, ଏଇଟା ବେପାରସିପ୍ ଏମାନଙ୍କର।
ये बेपारशिप किए रही पारा निर्वाचन प्रभात त्रिपाठी को तो विदा करले आउ तो ना विदा किसी नहीं प्रभात त्रिपाठी कौन ये विदा करते कौन लोक कथाटा मुझे कहीदे तुम्हें पड़ा बोली या कौन तो मीडिया दल मालिक से विदा कला आपंकर अधिकार कौन अच्छे आप दल रहा भाया मालिक सी तो से कथा भी कहनी ना जेहेतु सस्पेंड कागज आसीनी कहले कौन होगा गोटे कथा कि सस्पेंड खाली मना कला भी प्रभात बाबू जी आप जी पार्टी बिस्की जी नहीं से तो डाक ना जब डाकबे मैंने कहीं जीवु जब डाकबे आमको डकरा ना आम कहीं ऊपर पड़ी जीवु प्रभात त्रिपाठी डकरा ना ऊपर पड़ी कहीं जीवु जो राई भाई गोटे बड़ प्रश्न उठे राज्यवासी मन में विजु जनता दल गठन होता कौ मैंने ट्रस्टी थे जो प्रथम दल मुख्य दायी दुई जन थे दिलीप राय एंड विजय महापात्र एम चर्चा काले होते 7 जन थे प्रसन्न आचार्य थे नहीं से पचरे है किंतु से करवा लोक एमाने तापर प्रसन्न आचार्य यू सिंह समस्त एकाठी होते बर्तमान जो ट्रस्टी से ट्रस्टी अच्छी ना भांगी काले चेंज होगा ना से गलानी से कड़े से पार्टी जो ट्रस्टी अच्छा कौ मैंने अच्छा सब एवं सब यही मैंने कहली ये सब बेपारशिप वाला सब अच्छा कौ मैंने कथा कहते बेपारशिप मैंने देखुन जहाँ तो जो 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 मैंने चोरी कर खाई बाया जना जो कथा कहते हाँ से ठीक कथा बाया तो बहुत पचरे आसी दल किंतु बाया भी संगठनिक पिला संगठन दक्षता भी तार अच्छी किंतु एमाने जो मैनेजमेंट एटी ना टोटाली होनी मैनेजमेंट जो प्रोब्लेम होती कहीं क्या कथा मानने को नहीं कहीं क्या कथा शुणा ना कि कड़े कारण मन इच्छा तार कहला डिसिप्लिन आ कि ना पार्टी भितर टोटाल ना डिसिप्लिन ना कहीं तुम विजय पाखे तो समस्ते अबुझा पुओ थे मोर मन अच्छी जगतपुर गोटे मीटिंग होता श्रीकांत जेना गोटे बृत्ति देते विजय उपर लोक पूरा उत्तप्त कटक लोक किंतु जगतपुर मीटिंग करी श्रीकांत जेना विषय कहले जे जदि गोटे पुओ जंगरे हगी देछि मु कौन जंगटा को काटिदेवी से गोटे वार्ड रे एंटायर निर्वाचन मंडली पार्लियामेंट निर्वाचन मंडली बदली जाता एवं श्रीकांत जेना जीति बर्तमान किंतु नवीन बाबू कहीं समस्त नहीं सांगे जावा कथा से दिलीप राय हूँ विजय महात्र हूँ विजय महात्र को पुओ को टिकट दल विजय महात्र को दायित्व देते से करें किंतु एमाने गोटे कथा प्रथम मुझे भी कहूँ एमाने बीजेपी की छाड़ी पारे ना बीजेपी की जो दिन छाड़े जमती जलू मछटा काटिदेले जीवन पड़ेब मछर जीवन पड़ेब से बीजेपी एक्शन नौ कि जोर से न नहीं पारे आप देखिले तो आप देखो मत गोटे कथा कहतु डे वन आज पर्यंत कौ बिल माने विरोध कर मत कहतु कौ बिल विरोध करना ये जो वाकअप कथाटे माने हाटर पड़ी कहीं गड़िला ना आंकर एक्सपीरियंस ना राजनैतिक जो परिपक्वता रहा कथा आंक पाखे ना और पश्चात पटर जो लोकटी अच्छी तार भी ना ना ये कथा भी आसन था तुम तो दौड़ दे था सुविधा कौन था आपने बस बेले कथा होते आम चा पिला कथा होते आप कहते विजु बाबू बलांगीर में देहांत है कौ कारण आप कथा कहले बलांगीर केमी विजु बाबू देहांत है ना देहांत है ना प्रतिमूर्ति उन्मोचन करने को नवीन बाबू मना कले जीवन बोली कौटी बलांगीर कौ मसीहा कथा यहाँ हूँ 2001 पूर्व रही 3 वर्ष पूर्व से मुझे कहीदे जे आमर से दीपक पाणिग्राही स्वर्गत दीपक पाणिग्राही बोली युव जनतार सभापति थे आमरी सांग सब से 2 जन 3 जन थे जड़े सुभाष दीक्षित भी था संबलपुर में आउ जिन महांती थे बारिपदार तो सी हठात चलीगला एक्सीडेंट रे तो सी आसिक नवीन को कही आम गोटे विजुआंकर प्रतिमूर्ति कौटी बलांगीर ये हाँ हाँ करके भूल पोताती एमती किस दिन गला कले ना तापर सी किस दिन पर दीपक पाणिग्राही स्वर्गत दीपक पाणिग्राही निजे आसिक दिलीप राय कहले कहले आम टे से चाहूँ कर माने निज बापा प्रतिमूर्ति की उद्घाटन करा पुओ गले नहीं मूर्ति करने से आगे जाते हाँ तापर से गले मत आसिक से कही राजा महांती बोली से आमर से छात्र जनतार सेक्रेटरी थिला ऑल इंडिया राजा महांती एबे भी से अच्छे समरेंद्र साहू आ सुरेश प्रधान जिन महांती भी थाए बारिपदा सुरेश प्रधान हूँ राउरकेला तो समस्ते थे दिलीप राय को समस्ते कहले एमती घटना गोटे विजुआंक प्रतिमूर्ति गोटे हम बलांगीर ना टोटाल जिले कौट ना से कर कहले ठीक अच्छे तुम एस्टिमेट करके आण से गोटे एस्टिमेट करके आनी मूर्ति स्टैंड जो रोलाई आसो 5 लाख टका से नहीं बर्तमान ये जो सरकार चलती भारतीय जनता पार्टी मुझे से तारी पर कही दूसरी 5 लाख टका से देते
ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ନେଇକି ତାର କାରିଗର ପାଖରେ କାମ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କେଉଁଠି କରିକିରି ନା କଟକ କେଉଁଠି କରିକି ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତଳୁ ଖୋଳା ହେଇକିରି ଯେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବା କଥା ରହିଗଲା। ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କହିଲା, ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯେ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହ ସିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାଟା ଭଲ ହେବ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା, ଏମିତି ସେ 2 ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ୁଛି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆଜି ଯିବି କାଲି ଯିବି ଦେଖିବା ଏମିତି କରି 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 2 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ଏତେ ଦିନ ଗଲାଣି, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହି 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 କାଳେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟା କନାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଣ୍ଟାଟା ଖୋଲା ଥାଏ, ବେୟାର ବଡ଼ି ଥାଏ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ହେଇଥାଏ, ଆଜି ବି ଅଛି ସେଇଟା, ହେଇଥାଏ ତାକୁ କରିଦେବା। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେ କଲର୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କହିଲେ କଲର୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ନେଇଯାଅ ପଇସା ତାକୁ କଲର୍ କରିଦିଅ। ସେ କଲର୍ ବି ହେଇଗଲା। ତ 17 ଏପ୍ରିଲ 2001ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ ଆଉ କେବି ସିଂଦେଓ, ଏଉ ସିଂଦେଓ ଆଉ ମାନସ ମଲ୍ଲିକ, ଏମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆମେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମହାନ୍ତି, ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଉ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଜ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ବୁଲୁ ବିଷୟ, ସେମାନେ ସବୁ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖା କଲୁ ଏଉ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ଉଦ୍ଘାଟନ ଆସିବ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ଉପରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ଚାକିରି ପଳେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଜେପିର ସରକାର, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 2700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇମ୍ଫାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାକି ଥିଲା। ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲା, ତୁରନ୍ତ ଆମ ପଇସା ଦିଆଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଦିଆଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଦିଆଯାଉ। ପଇସା ଆଦାୟ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ପଇସା କେଉଁଠି ଆଦାୟ ହେଇଛି କି? ଆଉ ତ ଛାଡ଼ ହେଇଗଲା, ପଇସା କେଉଁଠି ଆଦାୟ? ସେଟା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କଂଗ୍ରେସର ଚିଦାମ୍ବରମ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ କାରବାର ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ନୀରବ ରହିଲା, ଯଦି ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ସେ କଥା ଉଠେଇଲେନି କି ନବୀନ ବାବୁ ସେଥିରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିତେ ପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତ ସେତେବେଳେ ବି ଇଏ ବି କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ 2000 ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କାମ କରୁଥିଲେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ଯାହାର ନମ୍ବର ଭୋଟ୍ ନଥିଲା କଂଗ୍ରେସର, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ତାକୁ ଜିତେଇଲେ। ଆପଣ ବି ସେ ଅଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ, ତାମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଦଳ ତିଆରି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି? ନିହାତି ଦରକାର। କିଏ ନେବେ? ଏଠି ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ବଡ଼। ଚେହେରା କିଏ ହେବ? ଚେହେରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଶୁଣ, ଚେହେରାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଚେହେରା କ'ଣ ହେଇନଥିଲେ? ମୁଁ 6 ଜଣ MP ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ। ଚେହେରାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଚେହେରା ଯିଏ ଆସୁ ନା ଆସୁ। ନବୀନ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା କଲେଣି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବିକଳ୍ପ ଲୋକ କାହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଚଲାବୁଲା କଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ଏଇଟା କାମ କରୁନି, ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନି, ଆଦୌ କରୁନି। ଖାଲି ଯେଉଁ ମଲା ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ଘୋଷାରିବ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି ସେଠି। ଯଦି ସେଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ହଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହଉ। ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନର କଥାରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ସେ ଯାଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସର ଚାକିରି କରିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ରଚିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 7-8 ରଥି ମେଳ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଯାହା ନାଁରେ ସବୁ CBI କେସ୍, ସେଇମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଏଇ ରଚନାକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେତିକି ତା ଭିତରୁ ଆସୁଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାଗଜ ନବୀନ ସେତିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ଶାସନ ଦେଖ, ସେ ତ ନୁହଁ। ଏବେ ତ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଅଛି।
कथाटा है आंकर जो भाया पोजिशन थिला गोटे मुख्यमंत्री नवीन बाबू थे क्या देखा करुनଥିଲେ दिच जन से डाउक रखिथे जड़े जाकि कह किए सीना जड़े डाली चोरुणी जे डाली चोरी कर मंत्री बाहर करते सी आसो स्पोक्स पर्सन पार्टी जहाँ चलो लोक देखु देखु बिगुड़ मत लगुच कहीं नवीन बाबू पूरा पांडियान भितर रही स्माश करदेवाई कर कहीं जब एक कहीं ये जो 5-7 लोक देखिले बिगुड़ आ गए लेलिन महांती से अवश्य मोर सान भाई हम मुझे विरुद्ध में कहवा कथा नुह से कहीं माने गोटे पाठशाला पढ़ुवा पिला इंटेलेक्चुअल पिला पोस्ट ग्रेजुएट बाणीबारे प्रेसिडेंट थिला सब कथा ते कहीं निजक निजे एते लो लेवल को पलाऊँ मुझे बुझी भी पारुनी ता कथा लोक कौ अवस्था भितर विजेडी कर निजे भाभी पारना देखिले सबुदिन भोट डिक्टेट कर जाऊँ से मैंने जाणिक से बकवासी कर बुम धरिकी से लेलिन माती बुझीजा कथा तेणु दलर अवस्था या गोटे भैक्यूम पोजिशन होशार कांग्रेस से उठी पारुनी कांग्रेस को जीवाक सहजरे जो आम भावुलु जो कांग्रेस जो लोक आसरी बीजेडी की मैंने बैक कर कि से बैक अवस्था ना जहाँ मुझे देखुँ कहीं कांग्रेस को आसुना कारण कौन कारण हूँ गोटे भोटा गोटे देखुँ भोट प्रति एत ऑल इंडिया भी जो बड़ी लड़िया कथा लड़ा ना ना ऑल इंडिया भी ऑल इंडिया भी नेतृत्व अभाव रही ना सोनिया गांधी की लोक ग्रहण कर ना राहुल गांधी की ग्रहण कर ना प्रियंका गांधी की ग्रहण कर तेणु किंतु से माने कांग्रेस टाक माड़ी बसिक रही बिना कांग्रेस टा हो पानी एपटे भोटा गोटे पारालाल डिविजन हो गई चलती भारत वर्ष में आज देखूँ जिते बड़े जो अवस्था देखूँ जे यह घटना घटू तेणु लोक बीजेपी की प्रेफर कर गोटे हिंदुजिम लोक मान भितर बढ़ीगला आस्ते आस्ते बढ़ी 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 चली तेणु कांग्रेसटा जदि टे आसंता पोजिशन को ताले कौन गोटे हो पारता तेणु हो पारनी तेणु लोक आउ गोटे विकल्प खोजुं तार कारण हूँ बिजू बाबू सांगे कम करुवा लोक जो मैंने पूरा एकदम बाडिया लोक जहाँ कहते से लोक मैंने से मैंने कांग्रेस को जीवाते कहीं कांग्रेस विरुद्ध जीवन जहाँ गपी तेणु से केवे जापरें आपड़ भी देखूँ जो भक्तदा पीसीसी प्रेसिडेंट होती सी तो कांग्रेस को जो भाया लंगला कर तुम आसेम्बली खोलीदेव जदि नहीं आसो देखो कौन से कौ अवस्था कह सिकांजना कथा कहते कि राजनीति से गोटे जिनस से कि भल संगठक लोक जीवन में बहुत कष्ट कर आम कम करूँ से आम गोटे साइकिल रैली आसलु साइकिल रैली गोटे होता कांग्रेस हटा ओडिशा बंचाओ शहीद लक्ष्मण नायक घर से रैली बाहर पुरी पुरी भुवनेश्वर बहुत भल संगठक तथापि आगू कांग्रेस भविष्य अच्छी कहीं मत भविष्य कहीं लोक सीना रही भविष्य रोकर जदि समर्थन न मिल भविष्य कौन लोकंर समर्थन दरकार लोकंर समर्थनटा हो पारना सारा भारत वर्ष में जदि ऑल इंडिया जदि सेटा न उठिबो ओडिशा हेनी अर्थ बंधु आप शुणुले राय भाई अनेक तृतीय विकल्प निहाती दरकार जो अनेक पॉलिटिकल लोक रही पॉलिटिकल पार्टी हवा दरकार ये कमर्शियल हेनी एटी गोटे प्रश्न होची तृतीय विकल्प निहाती राज्य आवश्यकता अच्छी जहाँकि आगामी निर्वाचन में बड़ नेतृत्वर आवश्यकता ये सरकार परिवर्तन हो पारे लोक मैंने नुआ पार्टी को भोट दे पारती किंतु जे पर्यंत भारतीय जनता पार्टी विजु जनता दल एक्शन कौन न नौची से पर्यटन किसी कहीहब ना आज का रखिल नमस्कार आज्ञा।